नमस्कार मामी चैनल को आपण मानकु स्वागत। मु आज आपण मानक सहित शेयर करी गाजर हलवा। आगो को तो दीपावली बा काली पूजा आसुची। आमे तो विभिन्न प्रकार मिठा और पिठा दीपावली रे घरे घरे करी थाउ। मु किंतु दीपावली रे आपण मानकु स्पेशल गाजर हलवा करी देखेइबी। आपण माने एही दीपावली रे गाजर हलवा घरे करंतु और समस्त को दीपावली रे खाइबा को दियंतु और दीपावली उत्सव बड़ धूमधाम रे आपण माने पालन करंतु। आमे कौन करिया प्रथमे गाजर को नबा। गाजर को भल भाव रे धोई दबा। धोई सारिला परे आमे कौन करिबा गोटा गोटा गाजर को कोरी दबा। कोरी देकिना आमे रखिबा। आमे कौन करिबा ना गैस ऑन करिबा। गैस ऑन करके आमे सेतिरे पैन टे बसैबा। पैन बसैकी आमे कौन करिबा सेतिरे गुआ घियो बा देसी गुआ घियो आमे सेतिरे फुल फुल चामच 2 चामच आपण देबे। गुआ घियो 2 चामच देई सारिला परे गुआ घियो टिके गरम होई आसीबो। जेतेबेले गुआ घियो टिके गरम होई आसीबो आमे कौन करिबा आगुरु गाजर कोरिके रखिथिबा। सेही गाजर कुरा को आपण माने कौन करिबा आस्ते आस्ते अल्प अल्प करी से गुआ घियो रे देबे। एही भली भाबरे गाजर जो कोरा तक सब आपण अल्प अल्प करी देइकिना पूरा सब तक जति गाजर कोरिके रखिथिबे सब तक देई देबे। देई सारिला परे ताकू कौन करिबा आपण हल्के किना पिठा करिके साहाय्य हल्के की ताकू एपट सेपट कर देबे। एही भली भाबरे एपट सेपट करिके पिठा करिके साहाय्य आपण माने कौन करिबे गाजर को गोळेई देबे। गोळेई सारिला परे आपण माने कौन करिबे ताकू किछि समय पई की छाडी देबे। किछि समय परे आमे कौन करिबा गाजर को आउ थरे एपट सेपट करिकी गोळेई दबा। जेहेतु गाजर रे पानी अंश टिके अधिका थाए ताकू आमे एही भली भाबरे टिके एपट सेपट करी गोळेई दबा। किछि समय परे आमे कौन करिबा ना गाजर को आउ थरे एपट सेपट करी गोळेई दबा। गोळेई सारिला परे आमे कौन करिबा सेतिरे अल्प टिके लूण दबा। लूण देले मीठा अंशटा टिके भलो टेस्ट आसे। आमे तेणु करी सेठी अल्प टिके लूण दबा। लूण देके आउ थरे ताकू एपट सेपट करी गोळेई दबा। तापरे कौन करिबा ना गाजर को पुणी आउ थरे एपट सेपट करी गोळेई दबा। जेहेतु आमे गाजर रे लूण पकेइथिले गाजर रु टिके पानी अंश बाहरिबो। तेणु आमे आउ टिके ताकू भाजिबा। गाजर टी संपूर्ण भाबरे भाजी हेई गेला। आमे कौन करिबा गाजर को आउ थरे एपट सेपट गोळेई दबा। गोळेई सारिला परे आमे ताकू कौन करिबा गैस रु काढी दबा। काढी देकी सेही गैस रे आमे कौन करिबा गोटे छोटो डिश बसैबा। हमर पैन टी गरम हेले आमे कौन करिबा सेतिरे गुआ घियो दबा। गुआ घियो गरम हेले आमे कौन करिबा ना सेतिरे सब ड्राई फ्रूट्स आमे कौन करछे आगुरु काटिकी रखिछे। आलमंड पिस्ता काजू किशमिश आमे कौन करछे सब ड्राई फ्रूट्स को आगुरु काटिकी रखिथिबा। सेही ड्राई फ्रूट्स को आमे कौन करिबा घियो रे पकेइकी ताकू हल्के किना भाजिबा। आमर सब तक ड्राई फ्रूट्स भाजी हेई जाईची। आमे कौन करिबा ना ड्राई फ्रूट्स तक घियो रु सब काढी दबा। काढी सारिला परे आमे कौन करिबा सेहीथिरे आउ किछि घियो दबा। घियो देई सारिला परे आमे कौन करिबा सेतिरे चामचे चीनी दबा। चीनी देई सारिला परे आमे कौन करिबा सेते 2टी तेजपत्र दबा। तेजपत्र देई सारिला परे आमर देखिबा चीनी जेतेबेले कार्मल होई आसीबो आमे कौन करिबा सेतिरे सिझा क्षीर दबा। मु लीटर क्षीर नेइछि। मु लीटर क्षीर को सिझेई किना हाफ लीटर कर देइछि। आपण माने सेही क्षीर टी आउ सर तक सब एठी आपण माने देबे। आमर क्षीर टिकिए फुटी आसिले आमे कौन करिबा ना आगुरु आमे गुआ घियो रे गाजर को भाजिकी रखिथिबे। सेही भजा गाजर को आपण माने कौन करिबे एठी एई क्षीर संगे आपण माने देबे। देई सारिला परे आपण माने कौन करिबे ताकू भलो भाबरे टिके गोळेई देबे। गोळेई सारिला परे आपण माने कौन करिबे ना किछि समय परे आमे कौन करिबा ना ताकू एपट सेपट करी गोळेई दबा। गोळेई सारिला परे आमे कौन करिबा ना आगुरु भाजिकी रखिथिबा ड्राई फ्रूट्स तक सेथिरे आमे ऐड करिबा। ड्राई फ्रूट्स सब आमे सेथिरे ऐड कर सारिला परे आमे कौन करिबा ना ताकू पुणी आउ थरे एपट सेपट करी भलो भाबरे गोळेई दबा। मझिरे मझिरे आपण कौन करिबे ताकू एही भली भाबरे मझिरे मझिरे थरे थरे गोळौथिबे। एही भली भाबरे आपण माने ताकू 1 मिनिट किंबा 2 मिनिट गैस रे बसैबाकू देबे। मझिरे मझिरे आपण माने एही भली भाबरे ताकू गोळौथिबे।
କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଥିରେ କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କ ଦେବା। କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେବା। କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ଦେହରେ 2ଟା ମୁଁ ପେଡ଼ା ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖୁଆ ଦେବେ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପେଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପେଡ଼ା ଦେଇପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ଖୁଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ପକାଇଦେବେ। ପେଡ଼ା 2ଟା ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚିନି ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ପେଡ଼ାରେ ମିଠା ଅଂଶ ଅଛି, କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କରେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଠା ଅଂଶ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚିନି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠି ମିଠା ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇବେ କମ୍ ବେଶୀ ଆପଣମାନେ କରିକି ଏଠି ଦେବେ। ଚିନି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇବା। ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। 2ଟା ଗୁଜୁରାତି ନେବା, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ଏଠି ପକାଇବା। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗ୍ୟାସ୍ଟି ବନ୍ଦ କରି ଦେବା। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଗାଜର ହାଲୁଆ। ଗାଜରର ହାଲୁଆ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ପରସିବା। ଏକ ବାଉଲ୍ ନେବା। ବାଉଲ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗାଜର ହାଲୁଆ ରଖି ତା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଭଜା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ତା ଉପରେ ଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପେଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ତ ଦୀପାବଳି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘରେ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ ଓ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ।